Notre soutien ne faiblira pas. Je l'ai dit le 24 février dernier, les dynamiques actuelles signent d'ores et déjà un triple échec pour Moscou. Un échec stratégique, un échec économique, une faillite morale. Aujourd'hui, la Russie croit peut-être que la guerre en Iran va lui offrir un répit, elle se trompe. Nous avons, dans le cadre du G7 que j'ai tenu il y a 2 jours, mercredi, réaffirmé que le contexte de montée des prix du cours du pétrole ne doit en aucun cas amener à revoir notre politique de sanctions à l'égard de la Russie. C'est la position que le G7 a tenue, c'est la position évidemment de la France et de l'Europe. Il est aussi étrange de voir la Russie appeler à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, alors qu'elle refuse depuis plus d'1 an avec obstination tout cessez-le-feu plusieurs fois présenté par le président Trump et d'autres pour l'Ukraine. Dès l'idée d'une paix juste et durable, nous avons aussi décidé en décembre dernier d'un prêt de 90 milliards d'euros. Cet engagement sera tenu. Et je le dis ici avec force et clarté, si des désaccords s'expriment, c'est le devoir de chaque nation de tenir les promesses qui sont faites et les engagements politiques qui ont été pris par tous en décembre dernier. À ce titre, vous avez toujours votre place. Aux côtés de tout cela, il y a évidemment le soutien militaire que nous continuerons d'avoir. Nous avons eu une longue discussion avec le président et son équipe et je veux dire ici notre détermination de continuer à fournir tous les équipements pour permettre à l'Ukraine de mener sa guerre de résistance légitime et pour lui permettre de se défendre. Et donc nous allons accélérer sur certaines capacités et continuer d'innover aussi pour que la production soit plus rapide. Merci beaucoup. І для усіх в світі це дуже важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити ширшого розгортання ще й цієї війни. Важливо і надалі продовжувати тиск на Росію за цю війну. Заради досягнення справжньої безпеки і тривалого миру треба подолати блокування 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Мануель про це вже сказав. І тим більше на фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі. Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру. І для усіх в світі це дуже важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити ширшого розгортання ще й цієї війни. Усі бачать втрати життів, усі бачать руйнування, загрози для різних країн регіону, усі бачать дестабілізацію глобальних ринків через фактично зупинку руху через Ормузьку протоку. Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь-кому складно сперечатися із тим, що цей режим в Ірані терористичний, і цьому регіону, і самому Ірану точно потрібно значно більше поваги до життя і більше захисту життя, передусім від цього режиму в Ірані. Коли Росія зараз фактично отримує додаткові ресурси завдяки черговій дестабілізації, Україна має отримати те, по чому Європа вже ухвалила рішення. Важливо, щоб рішення Європи працювали. Франція в нас в цьому підтримує. Pour ce qui est des sanctions, il est tout à fait juste que les États-Unis d'Amérique ont acté des dérogations limitées dans le temps et les conditions et pour quelques pays. Le ministre de l'économie, des finances, le secrétaire d'État au Trésor américain s'est exprimé pour lui-même rappeler le cadre très limité de ces exceptions et leur impact réduit, et rappeler que les sanctions demeuraient. Et pour ce qui est des Européens et de la France, c'est le maintien des sanctions. Et la situation ne justifie en rien de lever ces dernières. Et j'attends de pouvoir parler avec le Premier ministre irakien. Je n'élaborerai aucune forme de scénario, ni n'entrerai dans quelques politiques fiction sur ce sujet. J'ai rappelé la position de la France. Elle est claire dans la région. Elle est défensive. Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit. Санкціями, на мій погляд, Мануель вже відповів. Я вважаю, що зняття санкцій призведе до, в будь-якому випадку, до посилення позиції Росії. Вона втрачає гроші від енергоресурсів, від продажу.